Good morning, good morning, good morning. Good morning mga bossing. Welcome to rin sa ang Facebook page sa Boss Kay Sweaters Guide. Mga tatakaroon ng combination para karoon lawa December 7, 2025 adlaw na Domingo, no? Happy Sunday mga boss. I-recap sa nato mga bossing ang resulta gapon ay atong proceed sa tuwang pang all draw guide para karoon lawa. First draw 730 on the spot target. Sunod 617 delayed ni. Delayed target. Sayang. Sunod 827 slide to 3. Okay. Una siya maubos ang resulta gapon. Congrats 730 target ha. Target pa maintain no. Excuse me. Okay, all draw. Guide na mga boss. Hot combi 583 473 153 143 3D style pilipat dan target o grambola para sure ball. Next pamitsa 127 379 709. Missing number 459. Okay. Next ato sakay numero 3 723 target o rumble. Pwede po mo mag 623. Next ato last no, best tryo. Best tryo mga boss natay tryo mo dala og 3 ug 8. Okay. Target G's. Tryo all. Target piso. Okay. Kaya lang mga bossing ato ang pang all draw guide today. Hope to win ta and God bless. Paki-like lang ko mga boss. Paki-share. Bye-bye.